Mayong adlaw kanatong tanan. Karong July 1 atong i-celebrate ang ang founding anniversary sa probinsya sa Davao del Sur, ang ika-57 na founding anniversary sa ang probinsya sa Davao del Sur. This is by virtue of Republic Act number 4867. Sa maong adlaw, aduna usay Republic Act number 6380 enacted last August 16, 1971 na nagdeklara nga ang matag July 1 sa matag tuig usa ka public holiday sa probinsya sa Davao Oriental, Davao del Sur ug Davao del Norte. Since naapilta ni ining balaura, Davao del Sur, under sa Section 1 nakabutang nga matag July 1 sa matag tuig usa siya ka public holiday sa atong probinsya sa Davao del Sur. Public holiday in the ordinary sense of the word, ordinary meaning, kung dili na to i-stretch ang meaning ani, ang ordinaryo lang gid nga meaning is wala gid siya trabaho. Kay holiday man siya, public holiday.